ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି କିଏ ବାନ୍ଧି ପାରିବ? ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ करे ଧରି ମୃଗୀ ନଚାନ୍ତି ନର ହରି। ଇଏ ଜଗତକୁ ଯିଏ ତିନି ଗୋଟି ରଜୁରେ ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ତିନି ଗୋଟି ରଜୁରେ ଯିଏ ବାନ୍ଧିକିରି ଉଠେଇକି ପକେଇଲା ବାଲା ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବାନ୍ଧିବାର ଶକ୍ତି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ବାନ୍ଧିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପୁଣି କାହା ନିକଟରେ ଅଛି? ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ଭକ୍ତକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରେ ଅଛି ମୁହିଁ ଛନ୍ଦି ମୋ ଭକତ ପାରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ମୋ ଭକତ ଭାବି ମୁଁ ବନ୍ଧନ। ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ନିରାକାର ଏବଂ ସାକାର, ମୁଁ ସଗୁଣ ସଗୁଣ ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣ ଉଭୟଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ହିଁ ମୋତେ ବାନ୍ଧିବାର କ୍ଷମତା ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମତ ଭକ୍ତାନାଂ ବିନୋଦାର୍ଥଂ କରୋମି ବିବିଧ କ୍ରିୟା। ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିନୋଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖଣ୍ଡାନାଥ ସର୍ବ ଦୁଃଖାନାಂ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ଦାନତଃ ସ୍ୱଭାବାଦ ଦାରୁ ରୂପଂ ହି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟତେ। ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତାନାଂ ଅଭୟପ୍ରଦ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଭୟପ୍ରଦ ଅଭୟ ବରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ এই লীলাକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ লীলাକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କ୍ରମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଧାଡ଼ି ପଣ୍ଡି ହେଇକିରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଳମ୍ବ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା ନା କୋଉ ଭକ୍ତ ରହିଯାଇଛି କି ଚାରି ଦିଗରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଜଳରେ ସ୍ଥଳରେ ଗଗନ ପବନ ସବୁଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ବିରାଜିତ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ कर अवतरी। से अप्राकृत लीला को व्यक्त करने आहा हा हा बाछी बाछी आखि पाइछु आ आखि कौन प्राण मितणी रे देखिले रहुछि लाखी भालुणी पर कालिया मुह को चालुणी पराए आखि प्राण मितणी रे देखिले रहुछि लाखी। आज आउ गोटे देखिले रहुछि लाखी, आउ गोटे विलक्षण देखि पारुछंती भक्त माने, भक्त समुदाय। आज प्रभु किए मुकुट परिहिता होइके आसंती, मस्तकरे मुकुट मंडन होइके आसंती, जहाँ को कहा जाए टाहिया। से टाहिया को हले टाहिया छाती की हले टाहिया को हले आमे जहाँ पूर्वर कही आसुलु ये ओडिशार मध्य पारंपरिक संबलपुरी आदि जो माने आदिवासी नृत्य करती से माने को मध्य व्यवहार करती। किंतु आज महाप्रभु मुकुट विहीन होइकी आसिछंती कहिले अत्युक्ति हब नाही। कहीं ना भक्त मानक पाई भगवान साधारण है आसिछंती। टिकिया आगुरु कहूथुलु गोपींक मानक पाई सेठी सी कालिया कान्हुथिले, सेठी सी राजा नथिले, तांको स्कंदरे आरोहण करुथिले, तांको सहित बाली खेलुथिले, तांको सहित मजा करुथिले। आउ जेतेबेले सेही कृष्ण जेतेबेले चली गले कोठिकी ना सी मथुरा होंतु सी द्वारका होंतु सेठिकी गोपी माने चलिलेनी ना। कहीं जोठी गोपी माने गोपाल माने कृष्ण स्कंदरे आरोहण करुथिले सेठी कृष्णंकर पादुका को धरिबा पाई तांको पाखरे शह 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 व्यक्ति थांती। अर्थ से ऐश्वर्य लीला आमर दरकार नहीं। आज कौन प्रभु आपणकर मन पड़ जाऊँ कि ना आपण भावुंट मोर भक्त माने समस्ते भिजुंट वर्षारे मुझे आज मस्तक देखई थी। हे प्रभु सात पहाचरू आपण जितेबले पहाच आरंभ हुए आपण सेठी रही टाहिया मस्तक मंडित हो आसती। किंतु आज आपण विलक्षण ये आमे बोधे कहबू बहु वर्षर आमे जेते जाबत प्रभुंकर दिव्य संदर्शन करी आसुछंती एभली लीला महाप्रभु केबे करी नांती प्राय।